Jasodhanandana Vrajanarandana Jasodhanandana Vrajanarandana Jasodhanandana Vrajanarandana Jasodhanandana Vrajanarandana Jasodhanandana Vrajanarandana Yamuna Tira Vanakari Tira Vanakari Yamuna Tira Vanakari Tira
प्रविष्णु विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। षोड़ गोस्वामी की रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। जय मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथ धाम की जय। जय द्वारिका धाम की जय। जय तुलसी महारानी की देवं श्री राधा कृष्ण पादन सगुण ललिता श्री सकानितं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविंद स्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरेतिकाय नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मनि बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पंगुलं लयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण सर्वप्रथमे मोर परम पूज्य परम आराध्य गुरुदेव श्री श्रीमद बलदेव स्वामी श्री गुरुदेव चरण कमलके कोटि कोटि प्रणाम कृपा भिक्षा करी संस्थार संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमती श्री श्रीमद अभय चरणाविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद चरण कमल प्रणति निवेदन करी अंकिंचन अधम श्री श्री गौरनीता अपार कृपारू श्रीमद भागवत गीतार 10म अध्याय विभूति योग श्लोक नंबर 26 आमे पाठ करला। जयपुर शाखा इस्कॉन जयपुर शाखा तरफ समस्त स्वागत और एठारे उपस्थित वैष्णव वैष्णवी चरण कमल दंडवत प्रणाम।
ପୂର୍ବ ଆଲୋଚ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ଥିଲା 25 ଆଜି ସ୍ୱଳ୍ପ 26 ମୋ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ଅସସ୍ତଥ ସର୍ବବୃକ୍ଷାଣାଂ ଦେବର୍ଷିଣାଂ च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः असस्तत सर्वभूक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः असस्तत सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः अस्वस्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः अस्वस्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः अस्वस्थ सर्वभूतानां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः अस्वस्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः अस्वस्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः अस्वस्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः हरे कृष्ण। असतत सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः
औषधत सर्वमुख्यानां असतत सर्वमुख्यानां देवख्यानश्च नारद देवसेनं च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथ गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धान्तानां कपिलानुमुनि सिद्धानं कपिलो मुनिः अश्वतथ सर्ववृक्षाणाम् असतत सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः देवसेनं च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथ गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः सिद्धानं कपिलो मुनिः शब्दार्थ असततः असत वृक्ष सर्ववृक्षाणां वृक्षमानଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ देवसेनां देवसेनाଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ च एवं नारदः नारद गन्धर्वाणां गन्धर्व लोकर अधिवासी ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ चित्ररथः चित्ररथ सिद्धानां सिद्धମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ कपिलः मुनि कपिल मुनि अनुवाद वृक्षମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଦେବର୍ଷିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ନାରଦ ଅଟେ ଦେବଲୋକର ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ବା ଗନ୍ଧର୍ବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଚିତ୍ରରଥ ଅଟେ ଏବଂ ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କପିଳ ମୁନି ଅଟେ ଇଂରାଜୀ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓ ଉଚ୍ଚତମ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ପୂଜା ହିସାବରେ ଏହାର ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାରଦଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାରରେ ସେ ଏକ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ ଅଟନ୍ତି ଗନ୍ଧର୍ବ ଲୋକ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ହେଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ରରଥ ଅମର ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେବହୂତିଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର କପିଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ଅଟନ୍ତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି ପରେ ଆଉ ଜଣେ କପିଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇ ଉଠିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନାସ୍ତିକ ଦର୍ଶନ ଅଟେ ଏହି ପ୍ରକାର ଏ ଦୁଇ କପିଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି असततः सर्ववृक्षाणां देवसेनां च नारद गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानं कपिलो ଠାରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଭୂତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବା ତାଙ୍କର ବିଭୂତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନିଜର ବିଭୂତିର ବର୍ଣ୍ଣନାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି କେତେ ବା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଯାଇକି ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ପୂଜା କରିବ ଶକ୍ତି ଯେଉଁଠୁ ଆସିଛି ଶକ୍ତିର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଶକ୍ତି ଯେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିର ଆମର ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ଶକ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ କି ବିନାଶ ନାହିଁ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆସିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆସିଛି ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିର ବା ବିଭୂତିର ବା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଆମେ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ନିଜର ବିଭୂତିକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭୂତିକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଅହଂ ସର୍ବ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅହଂ ସର୍ବ ଅଶ୍ୱସ୍ଥାନ ମାନେ ସର୍ବ ବୃକ୍ଷାଣ ଅଶ୍ୱସ୍ଥାନ ମାନେ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୁଁ ହେଉଛି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ବୃକ୍ଷ ସହିତ ବି ଭଗବାନ ମାନେ ବୃକ୍ଷରେ ବି ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷରେ ରହିଛି ଆଉ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଅହଂ ଦେବର୍ଷିନାଂ ମାନେ ମୁଁ ଦେବର୍ଷିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେବଯୁକ୍ତ ଋଷି
देवता और ऋषि देवर्षि के नारद नारद भगवान होचंती विभूति जोगरे कहउचंती जे मु होची देवर्षिनां के देवर्षिनां च नारद मु होची नारद मध्य आउ गंधर्वाणां चित्ररथ गंधर्वाणां चित्ररथ बोले गंधर्व कहले संगीतज्ञ गंधर्व कहले संस्कृत रे संगीतज्ञ माने जे गान करंती संगीत गान करंती भगवानଙ୍କର ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ ବା ଦେବଲୋକର ଯୋଉ ଗନ୍ଧର୍ବ ଲୋକର ସେଠାରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ ବା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ संगीत गान କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚିତ୍ରରଥ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ ଚିତ୍ରରଥ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ମାନେ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉନ୍ନତ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ଦେବା ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଠିକ ଅଛି सिद्धानां कपिल मुनि माने सिद्ध मानक मध्यरे हेउचंती कपिल मुनि देवहूतिंकर पुत्र कपिल मुनि हेउचंती जे कि हमर श्रीमद् भगवत गीतार द्वितीय अध्याय जोटा कि सांख्य योग अछि आमे किए भगवान किए भगवान सहित आमर संबंध कौन से विषय से फिलोसफी बा दर्शन रे तांकर माने सेटा को से दर्शन रा होची कपिल मुनि देवहूति को तांकर मां देवहूति को एई दर्शन विषय बुझाई जंती ए दर्शन रो शिक्षा देई जंती जोटा कि सांख्य दर्शन माने आत्मा कौन परमात्मा के परमात्मा आत्मा सहित संबंध कौन ए भूत प्रकृति आउ सबु चराचर माने प्रकृति विषय से कहते के कपिल से कहते जे सिद्ध पुरुष मानक मध्यरु मु होची कपिल भगवान गोटे अवतार कपिल मुनि भगवान पंचम अवतार कपिल मुनि माने तांकर जो पिता किए थिले कदर्म मुनि तांकर आउ देवहूति कर संतान होचंती कपिल मुनि से सिद्ध मानक मध्यरे से होचंती उत्तम सबठारु माने सिद्ध पुरुष मानक मध्यरे कपिल उत्तम कपिल मुनि होचंती भगवान विभूतिर बा शक्तिर प्रकाश तेणु एटा प्रथम कहउचंती जे चारोटी कथा आलोचना आसुची एक होची अस्वस्थ वृक्ष द्वितीय रे होची नारद तृतीय रे होची हमर चित्ररथ चतुर्थ रे होची कपिल अरे प्रथमे अस्वस्थ वृक्ष भगवान एते वृक्ष अछंती हमर जो जो वृक्ष अछंती अस्वस्थ वृक्ष होची मुख्य मुख्य कथा कहते तांकर शक्ति भगवान शक्ति अस्वस्थ वृक्ष रे ही माने प्रकाश रही कहीं अस्वस्थ वृक्ष पाऊँ गाँव मानक देखिए प्रायतः अस्वस्थ वृक्ष बड़ गछ इत्यादि को पूजा कराए अस्वस्थ वृक्ष माने पूजा अच्छी विभिन्न गोटे पर्व अच्छे दुब चाउल सब नहीं अस्वस्थ वृक्ष को पूजा करती अस्वस्थ बड़ गछ जो उभय थे विवाह भी कराए पूजा भी कराए अस्वस्थ वृक्ष भगवान ये भगवत गीता रे चैप्टर 15 15 अध्याय प्रथम श्लोक 15 अध्याय प्रथम श्लोक भगवान कहते प्रथमे परपुरुषंकर योग पुरुषोत्तम योग 15 अध्याय 15 अध्याय भगवान कहते श्लोक 1 ऊर्ध्वमूलम मद शाखा अस्वस्थम राहुर्व्यम छंदा शिष्यस्य पर्णानि दस्तं वेदस वेदविद माने एठारे से भगवान कहउचंदी जे ऊर्ध्वमूलम माने ऊर्ध्वमूलम कहले तार मूल गुड़िक देखिए अस्वस्थ वृक्ष कौन गछ मानक खजुरी गछ कि ताल गछ उठिले प्रायतः देखिए चेर गुड़िक माने सब ऊर्ध्वमुख हो
माने साधारणतः भी अस्वस्थ वृक्ष देखंतु तार मूल ऊर्ध्व माने ऊपर आडू थिबो आ तार जो डाल शाखा प्रशाखा तळ आडू थिबो एठारे प्रभुपाद एई अस्वस्थ वृक्ष नै अति सुंदर भाव में तांकर प्रकट रे अछि लेक्चर रे अछि जदि एठारे कहउछन भगवान एक अस्वस्थ वृक्ष अछि जहार मूल सब ऊर्ध्वकू एवं शाखा सब तळकू एवं जहार पत्र सब वेद मंत्र अटे जे एही वृक्ष को जाने से वेदज्ञ अटे वेदर सार होउछन्ती वेदर सार होउछन्ती भगवान परम पुरुष भगवान होउछन्ती कोन सब किछि बा वेदर सार होछि भगवान को जानिबा वेदर सार होछि भगवान को जानिबा भगवान को जे जाने से ही वेदज्ञ पुरुष से ही वेदज्ञ पुरुष तो भगवान को पूरा वेदरे चतुर्वेदरे पूरा सबुरे तार माने शिष्टा होछि बा तार सारांशटा होछि भगवान को हमें किपर जानिबा भगवान को जानिबा ही वेदज्ञ पुरुष तो भगवान को जानिबा कहले तार जो पत्र सब रही सेटा होछि तार वेद मंत्र हमें जानिले वेद वेद मंत्र जानिले हमें तार भगवान को हमें जानि परिबा काना भगवान को जानिबार माध्यम होछि वेद मंत्र हमें जानिले भगवान को जानिबा भक्ति भी भगवान को जानिबा श्री प्रभुपाद बहुत सुंदर भाव में भावार्थ रे लिखिसंती जे भक्ति योगर वैशिष्ट्य संबंधी आलोचना सुनिला परे व्यक्ति एक प्रश्न करि पारे जे वेद ताहले कोन एठारे श्री प्रभुपाद कहउछंती यदि हमें भक्ति योगर महिमा जानिले बा जो यार पूर्व अध्यायटा जो हम गुणोत्तर विभाग जो भक्ति योगरे प्रथम भगवत गीतार प्रथम 6 अध्याय तापर द्वितीय 6 अध्याय तृतीय 6 अध्याय तीनटा पाठ पढ़ा जायछि तीनटा पाठ रो तृतीय जोटा लास्ट रोजी सेटा होछि कोन ज्ञान योग तापर प्रथम 6 जो होछि कर्म योग मझी 6 अंश जोटा 6टा होछि सेटा होछि भक्ति योग अरे भक्ति योग हम जानि सकछथि पंचदश अध्याय रे पहुंचलेनी पंचदश अध्याय रे जो भक्ति योग कथा कहआ जाउछि श्री भगवान कहउछथि यदि भक्ति रे भगवान को हम जानि परिबा ताले वेदर आवश्यकता कोन अछि वेद ताहले कोन ए अध्याय कहआ जायछि जे वेद होछि मध्य भगवान को जानिबार वस्तु माने भगवान को जानिबा पई हेले वेद माध्यम ही जानि परिबा ताले वेद जणे जानिछि माने जानि से भगवान को जानि वेदर सार वस्तु होछि सार होछि भगवान को हम जानिबा ताले भगवान को जानिबा हेले अरे ई गच्छ माध्यम रे किंती श्री प्रभुपाद ताकर भावार्थ रे बहुत सुंदर भाव में गच्छ माध्यम रे हमको माने वेदर जो सार वस्तु भगवान को जानिबा पई हमको प्रॉपर लिखिसंती किंती भक्ति योगर वैशिष्ट्य रे आलोचना सुनिला परे व्यक्ति यही प्रश्न करि पारे वेद ताहले कोन एही अध्याय रे कहआ जायछि जे वेद अध्ययन उद्देश्य हला कृष्ण को जानिबा तेनो जे कृष्ण चेतनाशील जे भक्ति योग मार्ग रे कृष्ण सेवारत से निश्चय वेद जानिछि ए भौतिक जगतर बंधन रु एठारे अस्वस्थ वृक्ष संगे तुलना कर जायछि जे सकाम कर्म रे नियुक्त ता पक्षरे से अस्वस्थ वृक्ष अंत नाही से गोटिए शाखा रो आ गोटिए शाखा पुणी आ गोटिए शाखा एपरि डेई थाए ए भौतिक जगत रे भी वृक्षर अंत नाही जे वृक्ष सह संपृक्त वा आसक्त ता पक्षरे मुक्तिर संभावना नाही वेद मंत्र मान जहा कि व्यक्ति को ऊपर को उठाए से गुडी को ए वृक्षर पत्र कहते ए वृक्षर मूल सब ऊर्ध्व देश को विस्तृत कारण से गुडी को ए ब्रह्मांडर सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक रु आरंभ अर्थात ताहा ब्रह्मकर आस्थान स्थल रु आरंभ यदि व्यक्ति शाश्वत माया वृक्ष को बुझी पारे ताहाले से एथिरु उद्धार पाई पारे ए मुक्तिर पंथा को बुझिबा पड़िबो पूर्ववर्ती अध्याय मान को कहै छै जे ए भौतिक बंधन रु उद्धार पाइबार अनेक पंथा अछि त्रयोदश अध्याय पर्यंत आमे देखुछि जे भक्ति योग ही सर्वोत्तम अटे वर्तमान भक्ति योगर मौलिक नीति हैला भौतिक कर्म रु दूरेई जिबा भगवान कर दिव्य सेवा रे नियुक्त हैला की परि उपाय रे ए भौतिक जगतर बंधन रु व्यक्ति छुटाई परिबो ताहा ए अध्याय रे प्रारंभ रे वर्णना कर जायछि ए भौतिक स्थितिर मूल ऊर्ध्व देश को व्यापृत यार अर्थ हैला यह ब्रह्मांडर सर्वोच्च लोक रु आरंभ होइछि यह समग्र भौतिक वस्तुर समाहार रु आरंभ होइछि सेठारु समग्र ब्रह्मांड नाना शाखा प्रशाखा प्रसारित होइछि विभिन्न ब्रह्मांडल तार प्रतीक अटे तार फल होइछि जीवन धर्म अर्थ काम मुख्य
ଲାଭରୂପ କର୍ମର ଫଳ। ଆମେ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ ବା ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଅଛି ଯାହାର ମୂଳ ଉପରକୁ ଓ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ତଳକୁ କିନ୍ତୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଅଛି। ଏକ ଜଳଧାରା ବା ସରୋବର ନିକଟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିପାରିବା ସରୋବର କୂଳରେ ବା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଯାହା ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଉଥାଏ ସେଥିରେ ମୂଳ ଉପରକୁ ଓ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ତଳକୁ ଥାଏ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ ରୂପକ ବୃକ୍ଷଟି ଚିଜଗତ ରୂପ ବାସ୍ତବ ବୃକ୍ଷର ଏକ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଅଟେ। ଯେପରି ଜଳର ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଚିଜଗତରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କାମନାର ଅବସ୍ଥିତ ବା ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଫଳିତ ଭୌତିକ ଆଲୋକରେ ଅବସ୍ଥିତ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର କାରଣ ହେଉଛି କାମନା। ଯେ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ବିଶ୍ଲେଷଣାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ସେ ଏହା ସହିତ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ କାଟି ଦେଇପାରିବ। ଏ ବୃକ୍ଷଟି ବାସ୍ତବ ବୃକ୍ଷର ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିରୂପୀ ଅଟେ। ଚିଜଗତରେ ସବୁ ଅଛି। ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀଗଣ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଏକ ଭୌତିକ ବୃକ୍ଷର ମୂଳ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଓ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଅନୁଯାୟୀ ମୂଳରୁ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଆସନ୍ତି, ତତ୍ପରେ ତ୍ରିଗୁଣ ଆସନ୍ତି, ତତ୍ପରେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ, ତତ୍ପରେ ଦଶେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ମନ ଇତ୍ୟାଦି ଆସେ। ଏହି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ସମଗ୍ର ଭୌତିକ ଜଗତକୁ 24 ତତ୍ତ୍ୱରେ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତି। ଯଦି ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ବା ପ୍ରକାଶର କେନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ତାହେଲେ ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତଟି କେନ୍ଦ୍ରର 180 ଡିଗ୍ରୀରେ ଏକ ପ୍ରକାଶ ହେବ, ଅନ୍ୟ 180 ଡିଗ୍ରୀର ପ୍ରକାଶ ଚିଜଗତ ହେବ। ଭୌତିକ ଜଗତଟି ଓଲଟା ପ୍ରତିଛବି। ତେଣୁ ଚିଜଗତରେ ସେହି ଏକା ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତାହା ସବୁ ବାସ୍ତବ ରୂପରେ ଅଛି। ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଏବଂ ପୁରୁଷ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ଭୌତିକ ପ୍ରକାଶ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହା ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ କାରଣ ଏହା ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ପ୍ରକାଶରୁ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ତାହା ଶାଶ୍ୱତ ଅଟେ। ବାସ୍ତବ ବୃକ୍ଷର ଭୌତିକ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ କାଟି ପକାଇବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବେଦଜ୍ଞ ଅଟେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଭୌତିକ ଜଗତ ସହ ଥିବା ତାର ଆସକ୍ତିକୁ କିପରି କାଟିଦେବାକୁ ହେବ ତାହା ସେ ଜାଣେ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଉପାୟ ଜାଣେ ତାହେଲେ ସେ ବାସ୍ତବରେ ବେଦ ଜାଣେ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଯେ ବେଦର କର୍ମକାଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ସେ ବୃକ୍ଷଟିର ସୁନ୍ଦର ସବୁଜ ପତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ବେଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଠିକ୍ ରୂପେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ବେଦର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ବୃକ୍ଷକୁ କାଟି ପକାଇବା ବା ଚିଜଗତର ବାସ୍ତବ ବୃକ୍ଷକୁ ଲାଭ କରିବା। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରପଟରେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଯେମିତି ତାର ମୂଳ ରୁଟ୍କୁ କାହାକୁ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୂଳ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ଯେଉଁ ମୂଳ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବସ୍ତୁର ଗୋଟେ ମୂଳ ଥାଉଛି ବା ରୁଟ୍ ଥାଉଛି। ସେଇଟା ରୁଟ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ମୂଳ। ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସେ ମୂଳ। ସେ ମୂଳଟା ସବୁବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେଉଛି। ଆଉ ତାର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ହେଉଛି ମାୟା ଜଗତ। ତା ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ହେଉଛି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ। ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ସବୁବେଳେ ମାନେ ତା ତଳକୁ ନିମଗ୍ନ ହେଇକି ରହୁଛି। ଆଉ ପତ୍ର ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁଟାକି ବେଦ ମନ୍ତ୍ର। ଆଉ ତାର ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯେଉଁ ତାର ସବୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ତାର ଫଳଟା ହେଉଛି ମାୟା ଯେଉଁ କାମ ଅର୍ଥ ମୋକ୍ଷ ଆଉ ହେଉଛି ଚାରିଟା କୁହାଯାଉଛି ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ। ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଫଳ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଏ ଚାରିଟା ହେଉଛି ତାର ଫଳ ସଦୃଶ। ଏ ଚାରିଟା ପାଇଁ ଜୀବ କ'ଣ କରେ ନା ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ପଡ଼ି କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ଘୁରି ବୁଲିଥାଏ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷରେ ସେ ଘୁରି ବୁଲିଥାଏ। ଏବଂ ଭକ୍ତ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷକୁ ଚାହେଁନି। ଅର୍ଥ ଚାହେଁନି କି ଧର୍ମ ଚାହେଁନି କି ମୋକ୍ଷ ବି ଚାହେଁନି କି କାମ ବି ଚାହେଁନି। ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ବିଭିନ୍ନ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ତାର ପତ୍ର ସମୂହ। ଆଉ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ହେଉଛି ତାର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ତଳକୁ ରହୁଛି ଯାହା ହେଉଛି ଭୌତିକ ଜଗତ। ଆଉ ତାର ମୂଳ ହେଉଛି ଚିଜଗତ। ତାର ଫଳ ହେଉଛି ଆମର ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ।
ये अस्वस्थ वृक्ष को एठारे प्रभुपाद कहउछन्ति जे अस्वस्थ वृक्ष भଳି माने तार मूल को ऊर्ध्वमुखी माने ऊर्ध्वमूल माने हमर जो चिजगत आ उठे भौतिक जगत भौतिक जगत हेउची तार भौतिक जगतर आ चिजगत दुईटा होची चिजगतर प्रतिफलित ना प्रतिफलन होची ना सॉरी हमर भौतिक जगतर प्रतिफलित वस्तु होची चिजगत सॉरी चिजगतर प्रतिफलित वस्तु होची भौतिक जगत माने जेमती हमर गोटे वृक्ष नदी कूल रहिले वृक्षर प्रतिछवि वृक्षर से वृक्षर प्रतिछविटा ओलटा सृष्टि हुए ओलटा जो माने तार जलरे आमे देखिले तार मूलटा ऊपर को आउ तार शाखा प्रशाखा सहित तार पत्र सब तळु थिबो माने तार माने विपरीत थिबो प्रतिछविटी आ विपरीत थिबो जलरे विज्ञान कारण जहा भी हो किंतु आमे नदी कूलरे बा पोखरी रे ता साइड रे गोटे वृक्ष अछि से वृक्षर प्रतिछविटी आम मूलटा देखा जो ऊपर को आउ शाखा प्रशाखा देखा जो तळु ता माने मूल होची के चिजगत भगवान जगतर प्रतिछवि बा तार तलटा होची हमर भौतिक जगत शाखा प्रशाखा एनो जने यदि भगवान प्रति आसक्ति भगवान सेवा वृद्धि करे भगवान सेवा करे ताल से भौतिक जगतरु तार संपर्क को से छिन्न कर परिबा आमे यदि कहबा आज रविवार सत्संग अछि आमे जाई कि समय रे पहुंचीबा हमको भौतिक जगत रे सिना समय देले हमर सिना काम सरिले हम आसी कि पहुंचीबा मंदिर रे हम तो काम सरू नथो आमे पहुंचीबा किंदी एनो आपण एठी आसीले से काम ऑटोमेटिक से छिन्न हेबो आपण एठी पळि आसबार अछि जल्दी शीघ्र केंदी बाहर की पळि आसबार अछि एठी मंदिर रे पहुंचिया माने आउ से जहा भौतिक जगत रे आपण सब काम दे स्क्वाड ही तो मध्य कि माने किसी माने असुविधा नहीं आपण यदि कहबे नाही मो एटा ड्रेस का सफा करिगी आ एटा सारी की पूरा विभिन्न काम सब संडे रे तो रखि दिबे सेटा सब सारी की मंदिर रे आसले मंदिर रे कथा सरि जाइथिबो कीर्तन सरि जाइथिबो भजन कीर्तन सब सरि जाइथिबो आ खाली माने लास्ट को आसी के प्रसाद दे पाई दिबा शेषर से जेहेतु सेटा रहउची प्रसाद सेवाटा सेटा भी माने कृपा रो मिलिबो सेटा भी माने समस्त को जयपुर लक्ष लोक अछंती समस्त आसी पछन मंदिर समस्त आसी पाते माने ताकर कोन से गोट पारार्थ नाही बा साधु संग मिलु नै माने ताकर दृढ़ इच्छा शक्ति नाही मुख्यतः है साधु संग आ श्रद्धा आत्म श्रद्धा तत साधु संग माने आत्म श्रद्धा आसीला प्रथम श्रद्धा आसीले तापर साधु संग ऑटोमेटिक आसीबो श्रद्धा आसीबोली आपण माने एठी ऑप्शन अहोभाग्य आपण एटारे भगवान को दर्शन करछथि भगवान को कीर्तन करछथि भजन कीर्तन आउ प्रसाद सेवन करछथि कथा भी श्रवण करछथि भगवान को कथा भगवान निजे ही श्रवण करथि बसिक भगवान को माने कथा जोडो तो भगवान निजे भी श्रवण करथि तले एठारे कह जाउछि जो चित जगत आउ जड़ जगत बा भौतिक जगत त चित जगतर प्रतिफलित वस्तु होछि भौतिक जगत एनो आग भौतिक जगत को छिन्न कले चित जगत को जिबा ना चित जगत को आमे जिमिति हेले कोनोसी माने कृपावशत आ कोनोसी कारण रु आमे चित जगत यदि आसी गले त ऑटोमेटिक भौतिक जगत धीरे धीरे छिन्न हो जबो एरे से कथा कहउची यदि आपण रहि गले यदि फ्रूट फल रे माने बांधी रहि गले ओरे पत्र फूल अछि तापर फल आसुची फल रे कोन से बांधी रहि होची से फल होची आसक्ति से फल होची आसक्ति आकृष्ट यदि धर्म अर्थ काम मुख्य सेतरे आकृष्ट होई रहि गले आपण आ मंदिर को आसे मंदिर को न आसले आपण चित जगत रे आपण किछि सेवा लानी कि चित जगत रे आपण किछि जानि पाले तले मंदिर मध्ये माने भगवान कोन प्रत्येक इरे मंदिर करा जायछि बा एठी सबडे भगवान सर्वत्र विद्यमान हेले मंदिर को आसले आपनकर जो त्रिगुण अछि से त्रिगुण रो उद्धव पड़े आपनकर तम गुण रजगुण जो सत्वगुण रहउछि से गुण एते आसीबो सत्वगुण आसीबो तमगुण रजगुण एते आसीबो नै तमगुण रजगुण एठारे रहिबो नै तेनो एठरो माने तमगुण रजगुण न रहले आपन टिके शांति लागिवो टिके भजन करिया भी इच्छा हबो बा कथा सुनले आपन टिके जहा भी आपनकर टेंशन दिवो सब किछिटा निहाती आपनको पसंद हेबो तरे एठारे अस्वस्थ वृक्ष को कोन कह जाउछि जे भौतिक स्थितिर मूल उद्देश्य को व्यापृत भौतिक जो स्थिति रही जो भौतिक स्थितिर मूलटा उद्देश्य व्यापृत माने जो भौतिक जगत रहा तार मूलटा हूँ किए चित जगत भगवान जगत
भगवान हेउचନ୍ତି तार मूल वस्तु तेणु आम मूल जदि जल दबा ताले सब आडे जल मिलिବ कि नहीं तेणु भगवान को आम जदि मूल वस्तु को आम जदि जानिबा ताले मूल वस्तु रे के होचନ୍ତି भगवान होचନ୍ତି भगवान को आम जानि परिबा ताले आ सब आम जानि परिबा यदि वेद हला वेद मंत्र हला आम सब जानि परिबा भगवान को आम जानिबा मूल को आम धरिबा बा चिंजक को आम धरले तापर धीरे 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 आम भौतिक आसक्ति बा भौतिक बंधन भौतिक जो जगत रू आम धीरे 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 छिन्न करबा भौतिक जगत आम धीरे धीरे आम ये करबा माने कोन भौतिक जगत आम विच्छिन्न होई करबा यदि एठी अस्वस्थ वृक्ष रे गोटे लेक्चर सुनुथि से अस्वस्थ वृक्ष रो व्याख्या करा होची सो अर्थ होची तुमर सो अर्थ होची तुमर माने आसंदा काली तुमर आसंदा काली आउ अर्थ होची नुहे ताले आसंदा काली नुहे ताले असो अर्थ होची एक्जिस्ट नॉट एक्जिस्ट माने मोरे लेक्चर रे सुनिथिली तेनु अस्वस्थ तार अर्थ नॉट एक्जिस्टिंग माने किछि गुडे माने जो अस्वस्थ मुख्यटा को भगवान कर सहित भगवान शक्तिर प्रकाश पा जाउची तेनु ए अस्वस्थ वृक्षर माने कहउची नॉट एक्जिस्ट टुमरो दैट मींस माने जो हमर लोक अछि जो 14 लोक अछि सबुडा उच्च लोक कोडा स्वर्गलोक ब्रह्मलोक सबुडा तळ अछि पाताल जो रहउची भूलोक उपलोक जो स्वर्गलोक रहउची हमर ब्रह्मलोक जो रहउची ब्रह्मलोक रे भगवान का सृष्टि रो प्रथम जेकी ब्रह्मा फास्ट एंटिटी जोडा प्रथम सृष्टि रो माने पुरुष जे बा सृष्टि रो प्रथम भगवान का सृष्टि करते ब्रह्मा सृष्टि करते सृष्टि रो आरंभ रे भगवान अछन तेन तांकर लोक सेटा स्वर्गलोक तेन स्वर्गलोक रो विस्तार जो शाखा प्रशाखा एकी रहिची माने मूल होचनी के हमर रूट जोडा भगवान चिजगत रो शाखा प्रशाखा रो आछन चिजगत रो आपला शरीर स्वर्गलोक सहित आप तल पाताल पर्यंत रही एगुड़ा सब जो भौतिक जगत सब रही अप टू जो आम चिजगत होची वृंदावन लोक वृंदावन धाम आउ वैकुंठ धाम ये सब चिजगत धाम चिजगत धाम तापर जो रोची से सब भौतिक जगत तार रिफ्लेक्शन ता चिजगत रिफ्लेक्शन तार रिफ्लेक्शन होचती हमर भौतिक जगत तेणु से जो शाखा प्रशाखा मध्य से माने जो ब्रह्मलोक से लोक माने तळु आसिले 14 लोक अछि हमर मध्य से मध्य रहउची हमर जो मध्य लोक बा जोडा रहउची हमर पृथ्वी लोक जो रहउची सेडा मध्य कोन सेई शाखा प्रशाखा जाउची बा से भौतिक जगत रे जाउची भौतिक जगत रे जाउची तेणु जते हम ऊपर जिबा ताले से एही मुख्यर चेयर सहित पा जाउची ना कोन मूल ऊर्ध्व देश माने मूल को माने हमें साधारणतः देखले मूलटा तळे रुहे किंतु अस्वस्थ वृक्षर सहित शक्तिर बा अस्वस्थ वृक्ष को भगवान निज शक्तिर प्रकाश करछन्ती माने जे तार मूल ऊर्ध्व देश आगु रही माने आमे सबले ऊर्ध्व देश को जिबा पई चेष्टा करिया ऊर्ध्व देश कहले जो हमर भूलोक अछि कि भूलोक अछि स्वर्गलोक जो हमर रोची आमे सेगुडा देवता लोक जो रही आमे ऊर्ध्व लोक गले जाय आमे पहुंच परिबा ऊर्ध्व लोक गले हमर भौतिक जगतर कोन जो भौतिक जगतर आसक्ति धीरे धीरे छिन्न हो आमे भगवान को धाम को आमे जाय परिबा तापरे इस ऊपरे नारद मुनि कथा कहउची नारद मुनि कथा कहउची एटार प्रथम श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंदर प्रथम अध्यायर प्रथम श्लोक रे भगवान कहउचंती तेने ब्रह्म भूदाच आदि कवे अर्थात ब्रह्मा जो प्रथम सृष्टिर माने ब्रह्मा होचंती सृष्टिर प्रथम जो प्रत्येक कल्प ब्रह्मांकर जो कल्प थाउची दिन बेले कल्प प्रथम माने ब्रह्मांकर गोटे दिन कल्प रे सारा सृष्टि माने विनाश हो जाए आसी ब्रह्मांड ठाकु माने पळेसे तापरे ब्रह्मांकर पुनी अछि केते दिन गोटे पूरा सृष्टि रे समस्त आसी विष्णु को शरण नेली
पूरा भगवान को शरण नियंती पूरा भगवान सहित लीन हो जाती पुणी सृष्टि ये पुणी आउ थे पुणी सब बाहर पुणी सृष्टि भगवान से ब्रह्मांड सृष्टि करता ये माने सृष्टि प्रत्येक सृष्टि जमी जो जुग होमर सत्य जुग द्वापर जुग कलि जुग जो रोचे जुग ये केतोटी चतुर्जुग को नहीं 1000 चतुर्जुग नहीं गोटे ब्रह्मांड गोटे दिन पुणी राति अच्छी ये कल्प अच्छी ब्रह्मांड दिन केते कल्प भेदरे विभिन्न प्रकार अवतार आसती कल्प भेदरे विभिन्न प्रकार जमी आम कहीपर मोर ये जन्म शरीर मो प्राप्त होती गत जन्म में क्यों शरीर प्राप्त होगी तो जापर शरीर प्राप्त होगी मोर कर्म अनुसार शरीर प्राप्त होगी कि कौन प्राप्त होगी से मोर कर्म अनुसार आमको मिल जब भक्ति प्रगाढ़ भक्ति करवा शुद्ध भक्ति करवा ताले हमें हूँ तो कौन जन्म नेबा नहीं कौन शरीर भी धारण करवानी आम डायरेक्ट गोल वृंदावन भी जापर से भक्ति कर तेणु ये जो कहुचे जे जो भक्ति जो आम भक्ति जो मार्ग में आम जाऊे आम मुख्य उद्देश्य कौन गोल वृंदावन जावा गोल वृंदावन आमर से एम मुख्य आम अंश हूँ कौन गोल वृंदावन तेणु एठारे जो कहुची तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये अर्थ ब्रह्मा होती जे मूल वस्तु मूल से तांकर सृष्टि रे जो आसले नारद आउ कौन जो अत्रि सब ऋषि मान जो सृष्टि कले सप्त ऋषि सहित आउ जड़े भी अष्ट ऋषि ये जो सृष्टि ये कले प्रथम क्या सृष्टि करते चतुर्कुमार से ब्रह्मचारी गले चतुर्कुमार सृष्टि करते चतुर्कुमार पर ये सृष्टि कला नारद भी आसती नारद होती से नारद श्रीमद भागवतम कहुई नारद एक दासी पुत्र थे नारद एक दासी पुत्र थे जे कि दासी पुत्र माँ गोटे पुत्र थिला माँ जे कि साधु सेवा करुले चतुर्मास व्रत जो पालन हम से चतुर्मास व्रत में साधु मैंने आसिकी गोटे जगह व्रत पालन करेंगे गोटे जगह रुहती सेठारे से भी माँ सहित सी भी साधु सेवा करते किए नारद मुनि ये साधु सेवा करने दिने कौन है गोटे रात्रि समय गोटे सर्प आघात माँ महाकाल माने कौन अपकट हो किए नारद माँ नारद गोटे माने नारद गोटे पुत्र माँ आउ संबंध छिन्न होगा भौतिक संबंध आ किसी रही भौतिक संबंध माँ सहित थी से माँ महाकाल माँ कौन अपरक्त हुए से भावुले भगवान कृपा केमती माने जनकर माँ जी मरी जाऊँगी आम भाविया ना यहाँ भगवान कृपा बोली कि नारद भाव नारद भगवान माने से परम भक्त ना माने परम भक्त हे किंतु माने ये जो माने जो भेद आसूची आम कहुच्छी नारद होती भक्त किंतु पूर्व जन्म कथा कहुच्छी कल्प भेद पूर्व जन्म कथा कहूँ मुझे से जो कल्प भेद स्टार्ट करी आरंभ करी तार मुख्य ये कहवाई जे कल्प भेदरे नारद पूर्व कौन थे नारद पूर्व दासी पुत्र थे दासी पुत्र पर जो साधु मान जो आज्ञा अनुसार साधु मान उच्चिष्ट पाते किए नारद देख साधुंकर उच्चिष्ट साधु संग करी साधुंकर सेवा करी से कौन कले भौतिक बंधन मुक्त होइले तेणु आगे चिजगतर सेवा करुले ना जो पूर्वर जो अस्वस्थ वृक्ष कथा कहला बहुपात से प्रपटे कहते अस्वस्थ वृक्षर जब मूल को आम धरवा मैंने चिजगत को धरवा भौतिक जगत छिन्न हम सेवा साधु मान सेवा नारद मुनि करुले तेणु भौतिक भौतिक संबंध छिन्न है से भगवान से भाविले यहाँ हूँ भगवान कृपा भगवान माने यह मो प्रति अत्यंत कृपा आमर भागवतम भी अच्छी 6 नंबर अध्याय कैंटो 1 रे माने भागवत संघ 1 रे षष्ठ और पंचम उभय अध्याय
श्री नारद मुनिଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଯେମିତି ନାରଦ ଓ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଏଭଳି ଅଛି ସେଟା ଅଧ୍ୟାୟ 6 ରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ନାରଦ ଓ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ନାରଦଙ୍କର ବିଷୟରେ ନାରଦ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏକ ଦାସୀ ପୁତ୍ର ଥିଲି ଆଉ ଏଭଳି ମୋ ମାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ଯୋଉ ଚତୁର୍ମାସ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲୁ। ମା କୌଣସି ମାନେ ଏକ ରାତ୍ରିରେ ଯାଉଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ, ସେଠୁ ସର୍ପ ଆଘାତରେ ମହାକାଳ ହେଲେ। ତାପରେ ଏହା ମୋର ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ବୋଲି ଭାବି ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ଭାବି ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ବହୁତ ଆଡ଼େ ଏଣେ ତେଣେ ପୁରା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାଇକି ସେଇ ମୂଳ ବସ୍ତୁକୁ ଆସିବା, ସେଇ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ହିଁ ବସି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। କିଏ? ନାରଦ ମୁନି ତପସ୍ୟା କଲେ, ବହୁତ ତପସ୍ୟା କରି ଲାଷ୍ଟକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। ସେଇ କଳ୍ପରେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଦର୍ଶନ ହେଇଛି। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମାନେ ନିଜର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କେତେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଅଛି, କେତେ ଆମର ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖିଲେ ବା ମିଠାଟା ଦେଖିଲେ ଆମର ଖାଇବା ପ୍ରତି ଯୋଉ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆସୁଛି ବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଯଦି ଆସକ୍ତି ଆସୁଛି ବା ରେଜଲ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାର ଅଛି, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପୂର୍ବ ରାତିରେ ନିଦ ହବନି। ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ନା ପୁରା ମାନେ ସେଇଦିନ ଏତେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଏତେ ଇଏ ଭାବରେ ଥିବ, ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇକି ମୋର କେତେ ମାର୍କ ଆସିବ, କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆସିବ, ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେବେ ଖୋଲିବ ମାନେ ନେଟ୍ ଖୋଲିବ ମାନେ ମୁଁ କେମିତି ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବି, ଯେମିତି ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହୁଛି ସେଭଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେଇଭଳି ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇଭଳି ଉତ୍କଣ୍ଠା ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାଧୁ ସେବା କରୁଥିଲେ, ସେ ସେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଚିଜଗତର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଚିଜଗତର କିଛି ବସ୍ତୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ସେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। ତାଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା ବି ରହୁଥିଲା, ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଣ୍ଠା ହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ମାନେ କ୍ଷଣ ମାତ୍ର ଦର୍ଶନରେ ତାପରେ ପୁଣି ମାନେ ଇଏ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ତାପରେ ଆହୁରି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ଆହୁରି କ୍ରନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆହୁରି ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହେଲେ, ଆଉ ଥରେ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଆଉ ବହୁତ ତପସ୍ୟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ନାହିଁ, ଏ ଜନ୍ମରେ ଆଉ ତପସ୍ୟା ନା, ଏ ଜନ୍ମରେ ଆଉ ଦର୍ଶନ ହେବ ନାହିଁ, ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆହୁରି ମାନେ କଳ୍ପଭେଦ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ପୁଣି ଅନ୍ୟ କଳ୍ପରେ ନାରଦ ମୁନି ଆସିବେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ପୁନର୍ବାର ବି ନାରଦ ମୁନି ସେ କ'ଣ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ କୃପା ପାଇଲେ, ସ୍ପେଶାଲ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। କାହାକୁ? ନାରଦ ମୁନି। କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ କୃପା ନା ପ୍ରିଚିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, ପୁରା ପ୍ରଚାର ଦାୟିତ୍ୱ। ପୁରା ଆମର ଯେମିତି ପ୍ରଭୁମାନେ ସବୁ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭକ୍ତ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି ଇସ୍କନ ସୋସାଇଟିରେ ବିଶେଷ କରି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରିଚିଂ ସେବା ଦିଆଯାଇଥାଏ, ମାନେ ପ୍ରବକ୍ତା ବା ଯୋଉଟା ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୃପା ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ କୃପା ଥାଏ ଯେ ପ୍ରଚାର କରିବା କଥା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭଗବାନ ନାରଦ ମୁନିକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃପା ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ପ୍ରଚାର। ସେମାନେ ନାରଦ ମୁନି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଅହେତୁକ କୃପା ନାରଦ ମୁନି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଭାଗବତମର 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟର 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ବୋଧେ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅହେତୁକ କୃପାରୁ ମୁଁ ଏ ସାରା ଜଗତରେ ବା ସାରା ଚରାଚର ଭୂମିରେ ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରିପାରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଛି ଅହର୍ନିଶି। ମାନେ କେତେବେଳେ ବି ନାହିଁ ଆମେ ଯେ ଜାଣିବା ନାହିଁ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ମାନେ ସେମାନେ ଶୁଣୁନଥିବେ, ମାନେ କ'ଣ ପରମ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଚାରରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପୁରା ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ଅହର୍ନିଶି ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ନାରାୟଣ 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 ମାନେ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିବ, ତାଙ୍କ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନରେ ପ୍ରଚାରରେ ଥାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ନାରଦଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଭଗବାନ କଥା ବିଚାର କରିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭୂତି ଯୋଗରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ ବା ଶକ୍ତିକୁ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ନା ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ। ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବା ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଶକ୍ତିମାନ କଥା ଭାବିବାର ଅଛି। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିମାନ। ଆମେ ଏ ସଂସାରରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଭଲ ଜଣେ ଗାଇ ପାରୁଛି କି ଭଲ ଜଣେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଛି କି ଭଲ ଜଣେ
ରୋଷେଇ କରିପାରୁଛି କି ଭଲ ଜଣେ କୌଣସି ବି ଭଲ ପାଠ ପଢି ପାରୁଛି କି ପଢେଇ ପାରୁଛି ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାବେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ କୃପା, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ତେଣୁ এই ବସ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ ଚିନ୍ତନରେ ଆଣିପାରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିପାରିବା। କାରଣ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତନରେ ବା ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ବିଭୂତି ଯୋଗ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବିଭୂତି ଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ବିଭୂତି ଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଭଗବାନ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭୂତି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ବିଭୂତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭୃଗୁ ଋଷି କଥା କହିଛନ୍ତି ବା ନାମ ଜପ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ହିମାଳୟ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉ ଜପ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ଆମର ଦିବ୍ୟ ନାମ ଜପ ଯଜ୍ଞ। ବହୁତ ଯଜ୍ଞ ଅଛି, ଅଶୋକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ଅଛି। ସେ ଯଜ୍ଞରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ନାମ ଯଜ୍ଞ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେ ଯଜ୍ଞରେ କାହିଁକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହେଁ, ନାମ ଯଜ୍ଞ କାହିଁକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଗଲା? ନାମ ଯଜ୍ଞରେ ସେଠି କ'ଣ ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ହିଂସା ରହୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଗୋ ଯଜ୍ଞ ହେଲା କି ଯେକୌଣସି ଯଜ୍ଞରେ ଭୂତ ଯଜ୍ଞ ହେଲା, ଭୂତକୁ ଆହୁତି ଦେଉଥିଲେ। ଯଜ୍ଞର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ, ଭଗବାନ ପାଇଁ ହିଁ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ନାମ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ପୂର୍ବ ଯୁଗରେ ଥିଲା ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଘୃତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାଷ୍ଠଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ମିଳୁଥିଲା, ଉପଲବ୍ଧି ଥିଲା। ଆଉ ସେଭଳି ବେଦଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ମାନେ ନିପୁଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆଚରଣ ସହିତ ଉଚ୍ଚାରଣ ବି ଠିକ ରହୁଥିଲା। ତା ସହିତ ଏବେ ଯୋଉ ନାମ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ଯୋଉ ଆଣିଲେ ନାମ, ଯୋଉ ଗୋଲକର ପ୍ରେମଧନ, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରେମଧନକୁ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? ନାମ ଯଜ୍ଞରେ କୌଣସି ହିଂସା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଗୋ ଯଜ୍ଞରେ ଗୋ ଆହୁତି ଦିଆଯାଉଛି କି ଯେକୌଣସି ଯଜ୍ଞ ଅଶ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ହେଲା କି ମାନେ ଯେକୌଣସି ଯଜ୍ଞ କୁହନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ସେଇଟା ରହୁଥିଲା। ଏଥିରେ ନାମ ଯଜ୍ଞରେ ସେଗୁଡା ରହୁନି କିଛି ବି। ନାମ ଯଜ୍ଞରେ ଆମେ କେବଳ ସିମ୍ପଲି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଚାଣ୍ଟ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଏଣ୍ଡ ବি ସିମ୍ପଲି ପଣ୍ଡା ସରଳ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ଚାଣ୍ଟ ହରେ କୃଷ୍ଣ, ମନ ମନ୍ତ୍ର କରିବା ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ରହିବ, ଖୁସି ରହିବ। ଆତ୍ମାର ସେଇଟା ହିଁ ଖାଦ୍ୟ। ଆତ୍ମା ଖାଦ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଶରୀରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ମହାପ୍ରସାଦ ଗୋବିନ୍ଦ ମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ, ସେଟା ବି ଆତ୍ମାର ଖାଦ୍ୟ, ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ ହେଲା। କଥା ଶୁଣିଲେ ଆମେ ଯେତିକ ସମୟ ଆଜି କଥା ଶୁଣିଲେ ସେତିକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆତ୍ମାର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଭଗବାନ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଆତ୍ମାର ଖାଦ୍ୟ। ପ୍ରକୃତର ଧନ ହେଉଛି ଆମେ କେତେ ସମୟ, ପ୍ରକୃତର ସମୟ ହେଉଛି କେତେ ସମୟ ଆମେ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସମୟ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସମୟ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସମୟ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ପ୍ରକୃତ ଧନ, ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଧନ ହିଁ ସେଇଟା। ଆଉ ଏ ସଂସାରର ଧନ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଧନ ହେଉଛି ସେଇଟା। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସର୍ଟରେ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବଚନ ଚାଲିଥାଏ, ଗୋଟେ ମହାଜନ ମାନେ ବୁଝିଲେ, ମାନେ ସେ ମାନେ ଯୋଉ କ'ଣ ଆଗରୁ ଯୋଉ ମହାଜନ ନଥିଲେ, ଯୋଉ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ତମର କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, କେତେ ସମୟ ଅଛି, ଏଇଭଳି 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଇଥିଲା। ସେ ଏଇ କଥାରୁ ସେ ମହାଜନ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ବି କେତୋଟି, ଆଉ କେତେ ଧନ କେତେ ସମୟ। କେତେ ଧନ କହିଲେ ଯେତିକ ଧନ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଥାଏ ସେତିକ ଧନ ହିଁ ସେ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ବା ଯେଉଁ କନ୍ୟା ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କର ସେବା କରେ ବା ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର ସେବା କରେ, ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରେ, ସାଧୁଙ୍କର ସେବା କରେ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଯେ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପୁତ୍ର ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଧନ ଗଲା, ସମୟ ଗଲା, ସମୟ ଆସିଲା। ସମୟରେ କହିଲେ ସେଇ ଧନୀ ଲୋକଟି କହିଲେ, ସମୟରେ ଯେତିକ ସମୟ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପାଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛି, ସେତିକ ହିଁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ସମୟ। ଏଇଭଳି 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ସେ ଧନୀ ଲୋକଟିକୁ। ଧନୀ ଲୋକ ଏଇଭଳି କହିଥିଲେ, ତାର ଉତ୍ତର ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯଦି ଧନ ଦେଖିବା, ଧନ ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇ ନାମ ଜପ ବା ଏଇ ନାମ ଜପ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ନାମ ଜପ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଭବସାଗର ବା ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖାଳୟରୁ ଆମେ ଦୁଃଖାଳୟ ମସସ୍ତମ
କୁହାଯାଉଛି ଦୁଃଖାଳୟରେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ତେଣୁ ଦେଖିବେ ସବୁ ଭଗବତ ଗୀତା ହେଲା, ଭାଗବତ ହେଲା, ପ୍ରଥମ କେତେଟା ପେଜରେ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛବି ଥାଏ। ସେଥିରେ ଦେଖିବେ ଭଗବାନ କେମିତି ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ବସିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ମହାସାଗରରେ ପଡ଼ି ଭବସାଗରରେ ଏ ଦୁଃଖାଳୟରେ ପଡ଼ିକି ଆମେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଆମେ ହାତକୁ ଉପରକୁ ଟେକିକି ଥରେ ମାତ୍ର ହରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ଥରେ ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ହାତ ଉପରୁ କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଅଜାଣିଲ ଥରେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିଦେଲେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲେ, କରିଗଲେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ନାମ ଧରି ଅଜାଣିଲ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାପାପୀ ଥିଲେ ସେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଭ୍ୟାସ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଯାଇକି ସେଇଟା ହେଇପାରିବ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଅଭ୍ୟାସଟା କେମିତି ଆସିବ ନା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା। ନାରଦ ମୁନି ବହୁତ ବଡ଼ ସାଧୁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାଧୁ କହିଲେ ମାନେ ନାରଦ ମୁନି ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ କୃପା ଥିଲା ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ କୃପା ଅଛି, ନାରଦ ମୁନି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମାନେ ସାରା ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକରେ ସେ କ'ଣ ଚଳାଚଳ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଯାଇପାରିବେ ହେଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ସବୁବେଳେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଆସୁଥିବ ସ୍ମରଣ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ସ୍ପେଶାଲ ସେ କୃପା ପାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ମାରୁଥିଲେ ତାକୁ ଭକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦଶରଥଙ୍କର ସେ ବଡ଼ ପାପୀ ଥିଲେ, ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାପୀ ଥିଲେ, ଯାହାକି ମାନେ ତାଙ୍କର ଏତେ ପାପୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ବି କେହି ତାଙ୍କର ପାପକୁ ନେବା ପାଇଁ ରାଜି ହଉନଥିଲେ। ସେ ଯାଇକି ପୁଣି ନାରଦଙ୍କର କୃପା ପାଇ ସେ ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଗଲେ, ଯିଏକି ହାତରେ ରାମାୟଣ ମାନେ ରଚନା କରିଦେଉଥିଲେ କିମ୍ବା ହାତରେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାରଦଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ କୃପା ଅଛି ଯାହାକି ସେଥିପାଇଁ ଠିକ ବିଭୂତି ଯୋଗରେ ବା ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଦେବର୍ଷିନାଞ୍ଚ ନାରଦ, ମୁଁ ଦେବର୍ଷି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ହେଉଛି ନାରଦ। ଏ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଦେବର୍ଷି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ନାରଦଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃପା ଅଛି, ଅହେତୁକି କୃପା ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନାରଦ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଯାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ହେଲେ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ଦଶରଥଙ୍କର ବାଲ୍ମୀକି ହେଲେ, ଯିଏକି ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ହେଲେ। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ସେ ଏଇ ଯୋଉ କାଚ ଟୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଯୋଉ କ'ଣ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଭୌତିକ କାମ ଯୁକ୍ତ ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। କିଛି ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ବଶତଃ ବା ଭୌତିକ କାମନା ନେଇ ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଇଗଲେ କାଚ ଟୁକୁରା ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ପାଇଲେ କାଞ୍ଚନ। କାହା ପାଇଁ? ନାରଦ ପାଇଁ, ସାଧୁଙ୍କ ପାଇଁ। ନାରଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଇଏରେ ମନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ବି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ? ନାରଦ ମୁନି। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ନାରଦ ମୁନି, ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଗୁରୁ ନାରଦ ମୁନି। ବ୍ୟାସଦେବ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସବୁ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ, ମହାଭାରତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ଲେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ରହୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ମନ ସ୍ଥିର ହଉନଥିଲା। ସେ ବି ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ କିଛି ଆହୁରି କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି କି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତି ଆସୁଥିଲା, ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତି ଆସୁଥିଲା, ଯିଏକି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାୟ 6ରେ ଯାଇକି ନାରଦ ମୁନି ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସକାଳ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଶାନ୍ତ ମନକୁ କ'ଣ ଶାନ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ସେ କହିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଲୀଳା ଆଉ ଭକ୍ତର ଗୁଣକୁ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ରଚନା କଲେ। ସେଭଳି ମାନେ ନାରଦଙ୍କର ବି ମାନେ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ କୃପା ରହୁଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଯାହାକି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଭକ୍ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଯେମିତି ଆମର ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଗୁରୁ ବି ମଧ୍ୟ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଭାଗବତମ ଲେଖିଲେ, ଭାଗବତମ ଲେଖିଲେ କି ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିଲେ। ଯୋଉ ଅଛି ଆମ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଅଛି, 8ଟା ପୁରାଣ ଅଛି, ଆଉ ଭାଗବତମ ଲେଖିଲେ। ଶେଷରେ ଭାଗବତମ ଲେଖିଲା ପରେ ସେ ନିଜର ଅଶାନ୍ତ ଯୋଉ ଚିତ୍ତକୁ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କଲେ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ
ये करछन्ती आपण निजे उपलब्धि करंतु आपण जिते समय मंदिर रे रहउछन्ती रविवार प्रोग्राम रे बा सेवा करछन्ती आपण चित्त पूरा प्रफुल्लित होतो एवं शांति लागतो पूरा काहे शांति लागतो सेतुरा आपण लॉजिक हेउची शांति जेहेतु हमर आत्मार खाद्य आम पाऊे आत्मार किसी कल्याण आम से दिने समय अतिबाहित कले से आत्मा हूँ शांत ना माने आत्मा हूँ आत्मार भगवान अंश विशेष जेहेतु भगवान होती सचित आनंदमय आनंदमय माने भगवान कथा कीर्तन आनंदटा आसो पूर्ण वस्तुर आनंद जिते आनंद आसले भी पूर्ण सर तेणु से समय आमको बहुत पीस लगे शांति लगे नारद मुनि एपरि एक साधु थिले जे कि ताकर जहा को पसंद भक्ति कर माने भक्त कर नारद मुनि तन साधु माने साधु शब्दटी माने हमें बुझिबार अछि जे साधु साधु कहले हमें साधु अर्थटा बहुत गुरुत्वपूर्ण जेंति साधु संगे कृष्ण भक्ते श्रद्धा जति होय भक्ति फल प्रेम होय संसार जाए हेय एठारे से भौतिक बंधन आ भौतिक जो जगत विषय कह जाउछि यदि साधु संग प्रकृत साधु संग हैला कृष्ण भक्ति श्रद्धा जदि होय भक्ति फल प्रेम होय संसार जाए ये जो भक्ति रूपक प्रेम बा भक्ति भक्तिर जो विभिन्न स्तर रही भक्तिर ऊपर गले प्रेम स्तर आसीओ से जो भक्ति रूपक प्रेम हमको प्राप्त होगा कि साधु संग द्वारा जहाँकि भगवान लीला भगवत भक्त मुखर श्रवण कले त्रिताप युक्त त्रिताप पहले जमी जो आदि दैविक आध्यात्मिक आदि भौतिक जो तीन ताप रोची जो कष्ट रोची समस्ते त्रिताप दग्धीभूत ये दग्धीभूत आम उद्धार पाइबा कहले आम भगवान कथा कीर्तन साधु मुखर शुणवार अच्छे गुरु को साधु साधु जे कि माने कौन करे माने लबे मात्र यदि आउट अछि साधु संग सर्वशास्त्र कहे लबे मात्र साधु संग सर्व सिद्धि कहे माने यदि क्षणक मात्र एबा क्षणिक समय यदि साधु संग हे होछि ताहा मध्य सेटा सर्व सिद्धि हो तेणु साधु संग को कोनोसी वस्तु सहित कंपेयर कर परिबे नॉट कंपेरेबल साधु संग गोटे एमती माने ये कोनोसी वस्तु सहित कंपेयर कर यदि साधु संग गोटे पक्ष रखा स्वर्ग को यदि गोटे पक्ष रखा जाए स्वर्ग सहित भी साधु संग कौन समतुल हो ना स्वर्ग भी ऊर्ध्व साधु संग कहीं देखुना साधु संग सर्वशास्त्र कहे लबे मात्र साधु संग सर्वसिद्धि हुए आपण जांतु चार धाम जांतु कि माने कुआडे भी जांतु किंतु यदि साधु संग थरे मात्र हे होची साधु संग धाम यात्रार मुख्य उद्देश्य होची साधु संग सेठी जाई कि साधु मानकर दर्शन करबा साधु मानकर संग करबा यदि साधु संग हे होची ताले सर्वसिद्धि कोन प्राप्त हो ताले आउर मध्य साधु संग होची मूल माने भक्तिर मूल होची साधु संग भक्तिर मूल होची साधु संग दुर्लभ मनुष्य देहे देहिना क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन भागवत में अछि 11 स्कंद द्वितीय अध्याय 20 नंबर श्लोक रे माने बद्ध जीव निमित्त मनुष्य जन्म लाभ करिबा दुर्लभ एहा जे कोनोसी मुहूर्त रे नष्ट हो जाय पारे किंतु जे माने मनुष्य जन्म प्राप्त होइतंती तन्मध्येर कुचित लोक साधु संग करछंती साधु माने वैकुंठाधिपत्य कृष्णकर अति प्रिय अटंती तेणु साधु होती कृष्णकर प्रतिनिधि आम गुरु माने प्रभुपाद होती कृष्णकर प्रतिनिधि भगवान प्रतिनिधि भगवान लोकर भगवान पार्षद भगवान जो राधाराणी शक्ति होती माने शिल प्रभुपाद एमती एक साधु थे जे माने वयस्क बयस को खातिर न करी सारा विश्व रे हरे कृष्ण आंदोलन सृष्टि कर सारा विश्व रे हरे कृष्ण आंदोलन सृष्टि करते विशेष करी जो माने पिपी माने जो माने कि माने ए बळे पेंट शर्ट पिनी जोडा कि आमे बे को माने हमको बे टेंग आनी सेउडा तांको भी धोती कुर्ता पिंधे देगी हला हाथ विवाद टेकी की नाच करछे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे एतो सुंदर भाबरे कौन जेहेतु आमे भगवान जेहेतु प्रतिनिधि से कौन जो ये काम कर माने असंभव काम को संभव कर
ଅସମ୍ଭବ କାମ ନା ଆଉ ତ କରିବା ମାନେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଯୋଉ ଜଳଦସ୍ୟୁ ବା ଜଳଜାହାଜରେ ଗଲାବେଳେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ବି ଆସୁଛି ତଥାପି ବି ଖାତିର ନ କରି ଯାଇକି ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ କାଳକୃଷ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡିଭିଡି ରହୁଛି ବୁକ୍ସ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏ ସାଧୁ ସଂଘ ନା ସାଧୁ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର এইভাবে দেখো চারটি জিনিস রয়েছে বা চারটি আমার কৃষ্ণ ভক্তি জন্মমূল ভয় সাধু সংঘ কৃষ্ণ প্রেমে জন্মে তো হে পুনঃ মুখ্য অঙ্গ মানে এই যে আমার সাধু আউ শাস্ত্র গুরু এইভাবে চারটি বস্তু রয়েছে এই চারটি বস্তু হি আমକୁ কম করতে পারব এই ভবসাগর উদ্ধার করতে পারব বুঝিগল সাধু ଆଉ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଏ ଧରାଧାମକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜର ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ସେହି ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ରହିଛି ସର୍ବଦା ଭାଗବତମ ରୂପେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବିଦ୍ୟମାନ ତେଣୁ ଭାଗବତମ ନିତ୍ୟ ସେବା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବତ ଗୀତା ଆଉ ଭାଗବତମ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଉଚିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟଟା କମ୍ପଲସରି ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ବେଶୀ ନୁହେଁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଆପଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ଭାଗବତମ ହଉ ଭଗବତ ଗୀତା ହଉ ଉଭୟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସେ କ'ଣ ଯେହେତୁ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ କିଛି ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ଆପଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି ଆସିବ ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି ଆପଣ କରିବେ ତେଣୁ ତୃତୀୟରେ ନାରଦଙ୍କର ଏଥିରେ ସାଧୁସଂଘର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସାଧୁସଂଘ କେମିତି ଆମେ ସାଧୁସଂଘ କରୁଛେ ବା ସାଧୁସଂଘର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ବା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ जो आदम श्रद्धा तत साधुसंग तत भजन क्रिया तत अनर्थ निवृत्ति ये जो अच्छी निष्ठा तापरे रुचि एगुड़ा तो तार स्टेज गुड़ा रही पाखापाखि 7टी स्टेज अच्छी प्रथम स्टेज होची हमर श्रद्धा श्रद्धा हेले तापरे तत साधुसंग तापर भजन क्रिया हो साधुसंग हेले जे भजन क्रिया हो साधुसंग नारद मुनि को संस्पर्श यदि ध्रुव महाराज आसी न थाते ताले ध्रुव महाराज भगवान प्राप्त होता देख ठीक है ना प्रहलाद महाराज यदि भगवान माने नारद मुनि को गुरु रूपे न पाई थाते पाई न थाते ताले मध्य प्रहलाद महाराज कि माने नृसिंहदेव खंबरू कोन हेता आगु बाबा हेता प्रहलाद महाराज द्वादश महाजन मध्य अन्य जने जने श्रेष्ठ भक्त हेता नारद मुनि साधु द्वारा ही एटा संभव होछि तेणु भगवत प्रकार श्रद्धा आसले जाए साधुसंग आसो आप श्रद्धा अच्छी ताले ए स्टेज रे आप साधुसंग भी करछथि तापर भजन क्रिया हो भजन क्रिया हेले तापर जे अनर्थ निवृत्ति हो धीरे धीरे तापर रुचि आसो तापर धीरे धीरे स्टेप गुड़ा सब धीरे धीरे आसो तेणु तापर आसले गंधर्वाणां चित्ररथ गंधर्वाणां चित्ररथ कहले जो संगीतज्ञ रहिले आमर भौतिक जगत रे विभिन्न प्रकार संगीतज्ञ अछन मु कहबिनी सेटा अछथि किंतु ए संगीतज्ञ मध्ये ताकू देखले भी मध्ये भगवानकर शक्ति बा भगवानकर प्रकाश रे भी हम स्मरण करबा उचित तेणु चित्ररथ हेउचदी जो देवता माननको आनंद पई जो संगीत गान करंती तांको मध्यरो सी हेउचदी उत्तम के चित्ररथ हेउचदी चित्ररथ अर्जुनकर सखा मध्ये थिले अर्जुन मध्ये चित्ररथଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ गीत शिखुले माने गीत शुणुले सहित गीत शिखुले किए चित्ररथ अर्जुन माने सांग थिले एवं अर्जुन सहित अर्जुन चित्ररथ ठारू संगीत अध्ययन करते भगवान होती कहते मुझे अहम कौन जो गंधर्वाणां चित्ररथ मुझे गंधर्व मान मध्य चित्ररथ संगीतज्ञ मान मध्य बहुत अच्छा संगीत तेणु मध्य भगवान प्रकाश होती चित्ररथ ता प्रकार होती सिद्धानां कपिलो मुनि सिद्धि मान माने जो आमर सिद्ध पुरुष मान मध्य मुझे कपिल मुनि होती देवहूतिंकर पुत्र देवहूतिंकर चतुर्चार्य पुत्र थे मध्य कपिल मुनि अन्यतम
जो देवहूति आउ कदममुनि तांकर संतान होची कपिलमुनि माने देवहूति आउ कौन जो कपिलमुनि को प्राप्त होगा पाई केते तपस्या करछन वो उभय कपिलमुनि और देवहूति बहुत तपस्या करछन ते कपिलमुनि भी ना हमर देवहूति भी हमर तांका पिता नेकी कपिलमुनि पाखा छाडिला कपिलमुनि भी बहुत तपस्वी थे बहुत अत्यंत माने भगवान को निजर संतान रूपे पाउछन आ माने जानि पाना केते माने तपस्या करछे केते केते भक्त माने केते उत्तम भक्त होइछि श्रेष्ठ भक्त होइछि भगवान भगवान संतान रूपे आसे भगवान को निजे पाउछन संतान रूपे के कदममुनि आउ देवहूति देवहूति कन्या पुत्र होइछि के कपिलमुनि एठारे कपिलमुनि तो होइछथि भगवान अवतार पंचम अवतार श्रीमद् भागवतम रे अछि तो अवतार जो अछि द्वितीय अवतार द्वितीय अवतार जो अवतार विषय सब कहा जायछि से अवतार सेठी वर्णना अछि जे कोन कपिलमुनि होइछथि भगवानकर पंचम अवतार एवं सांख्य दर्शन रो से होइछथि मूल सांख्य दर्शन जोटा रहउछि सांख्य दर्शन कहले माने द्वितीय अध्याय भगवद गीतार द्वितीय अध्याय रे अध्ययन को करते जानथिबे जे द्वितीय अध्याय जो सांख्य योग अछि सेठारे भगवान के आत्मा के परमात्मा के सब विषय से वर्णना अछि जे अर्जुन जेतले विषाद जगरे अर्जुन जेतले व्यतिग्रस्त हे गेले बा गांडीव हातरु खस पड़थाय युद्ध करिबेनी बोली जेतले मना करथुले ता समय ता परे एई सांख्य योग आछि सांख्य जगरे अर्जुनकर प्रकृत स्वरूप अर्जुन किए अर्जुन एठी अर्जुनकर भगवान कहथले ना यदि अर्जुन यदि भी युद्ध न करथांते भगवान आउ का द्वारा भी मध्य करथांते युद्ध का निजे भी करथांते कि कोन भी हिता जिते भी कोन संपादन हिता भगवानकर सब माने सृष्टि रो जहा सब रचना रहिछि सिंतो सेटा हबो ना बिंदेले कंपलसरी हबो भगवानकर इच्छा जहा हबो माने सेटा फलित हबा का निश्चित सेटा हबो जिते अर्जुन यदि न करिवे कोन ही करथा अर्जुन को से सांख्य योग विषय वर्णना करते जो सांख्य योगर प्रतिष्ठाता बा सांख्य योगर मूल होइछन के कपिलमुनि तांका माता देवहूति को एक विषय को मध्य कहउछन का के विषय जो हमर सांख्य दर्शन विषय कहउछन हां ए कपिल होइछथि कपिलमुनि मध्य जन सिद्ध पुरुष तांका माता पिता समस्त तपस्वी माने तपस्या करते बहुत तपस्या करी भगवान करते आगे तांगर कदममुनि तपस्या करतले कदममुनि विवाह करिया पई के देवहूति भी तपस्या कले तापरे उभय तपस्या कले हजार वर्ष तपस्या कला परे तांगर कदममुनि भगवान को भी पाइछन कदममुनि भगवान भगवान कहउछन एठी जे मौन होछि मध्य कोन मुनि बा सिद्धानां कपिलमुनि सिद्धमान मध्ये मु होछि कपिलमुनि तेणु एठारे जो आउ थरे वर्णना करा जाय जेटा प्रभुपादଙ୍କ कपटरे एक्चुअली अन्य जन कपिलमुनि मध्ये थिले जाके तांकर दर्शन नास्तिक अटे नास्तिक माने नास्तिक ने से भगवान को विश्वास करनथले से नास्तिक अटे त सेटा ताहा कोन विराट पार्थक्य रहला ए जो कपिलमुनि घर जो आमे जो फिलोसफी रे अछंदी वैष्णव फिलोसफी रे बा आम दर्शन रे भगवान कर पंचम अवतार होती कपिलमुनि सांख्य दर्शन प्रतिष्ठाता एवं कपिलमुनि होती कौन सिद्ध पुरुष जे माता को सांख्य दर्शन विषय कहते गोटे गीत अच्छी गीत टे पाठ करवा कृष्ण सुधा भक्ता शरण रेणु भजन अनुकूल सुधा भक्ता शरण रेणु
भगवत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल भगवत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल सुध भगत चरण भजन अनुकूल सुध भगत चरण भजन अनुकूल माधवती भक्ति जननी जतने पालन करी माधवती भक्ति जननी जतने पालन करी कृष्ण भक्ति 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 परम आदरे करी कृष्ण भक्ति 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 परम आदरे करी गौर महाराज सब सारे रमण रामे गौर महाराज सब सारे रमण रामे एक प्रणय भगत मृदंग बाजा सुमित मने अवसर करगाते मृदंग बाजा सुमित मने अवसर करगाते आनंदे हृदय नाचे गौरवी कीर्तन आनंद हृदय नाचे भजन परम आनंद जुगल मूर्ति परम आनंद प्रसाद सेवा त्वरिते हय सकल पंचजय प्रसाद सेवा त्वरिते हय सकल पंचजय देखी न गोरे भजन ऐसे गोलक देखी न गोरे भजन ऐसे गोलक चरण बिदु देखिया गंगा दुखना सीमा पाय शरण बिदु देखिया गंगा दुखना सीमा पाय
सीतार भक्त सेवा परमति सीतार तुलसी देखी जुड़ाय माधव तो शनि तुलसी देखी जुड़ाय माधव तो शनि गौरवीरा नागवे मणि जीवन साधक गौरवीरा नागवे मणि जीवन साधक भक्ति मन अनुकूल पाया जा भक्ति मन अनुकूल पाया जा प्रति दिवसे परम सुखे विचार करेता प्रति दिवसे परम सुखे विचार करेता ଠାକୁରଙ୍କର ଗୀତ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଏଠାରେ ଭକତ କହିଲେ ସାଧୁ ସାଧୁ ଯେଉଁ ଆମେ ସାଧୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ସାଧୁ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କଲେ ଆମକୁ ଆଉ ମାନେ ତାପରେ ଭକ୍ତିରେ ଆମକୁ ପୁରା ବହୁତ ଆଗକୁ ଆମେ ଯିବା ତେଣୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହେଲେ ଯାଇକି ଭଜନ ଅନୁକୂଳ ହେବ ନହେଲେ ଭଜନ ଆମେ କରୁଛେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମୋବାଇଲରେ କଲ୍ ଆସିଲା ମାନେ ଭଜନ ଅନୁକୂଳ ଏଇଟା ପ୍ରତିକୂଳ କଲ୍ ଆସିବାଟା ମାନେ ଦେଖିବାଟା ଭଜନ ପ୍ରତିକୂଳ ହେଇଗଲା ଭଜନ ଅନୁକୂଳ କେତେବେଳେ ହବ ନା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଆସିବ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ଚରଣ ଆମେ କେମିତି ଆଶ୍ରୟ ନେବା ବା ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେବା ବା ଗୁରୁଙ୍କର କ'ଣ ଆଶ୍ରୟ ଆମେ ଯଦି ନେବା ଗୁରୁ ପାଦାଶ୍ରୟ ହେବା ତେବେ ଆମର ଭଜନ ଅନୁକୂଳ ହେବ ଭଜନ ଅନୁକୂଳ ହେଲେ ଆମେ ଭକ୍ତିରେ ଆଗକୁ ଚାଲିବା ଭକ୍ତିର ଚକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭକ୍ତିର ଚକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତର ଚରଣରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାର ଅଛି ମାନେ ଆମେ ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜଟା ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଆମେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା ଆମର ହରେ କୃଷ୍ଣ ଉତ୍ସବ ହେଉଥିଲା ଫେବୃଆରୀ 28 ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ସୂର୍ଯ୍ୟମହଲ ପଡ଼ିଆରେ କେତେ ସାଧୁ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନାଟକ ହେଲା ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିଥିବେ ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ରଭୁ ହଁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଆଉ ଠାକୁର ହରିଦାସ ମୁସଲିମ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଜାତିରେ ଯାହା ହଉ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମର ତ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଆମେ ସନାତନୀ ଭାବରେ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଆଘାତ ଦିଆଯାଉଥିଲା କାଜି ମାନେ ଏତେ ପ୍ରହାର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ କିଛି ବି ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନଥିଲା ସବୁ ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ନା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଠିରେ ବୁଲିକି ଦେଖିଲେ ସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତିକ ସବୁ ପ୍ରହାର ସବୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯାଇକି ଆଘାତ ଦେଇଛି ମାନେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ
भगवान भक्तवत्सल भगवान भक्त में सब किसी करेंगे तो माने ये सृष्टिर आमर किए कामना जो किए आशा जो काम जो भगवान सृष्टि देख केते पूरा जे कि माने कोनोसी मनुष्य बा वैज्ञानिक ये जानि पारे सृष्टिर आरंभ कोटी शेष कोटी कि सृष्टि केमती हला कोन हला कोन नै किछ करबे तो भगवान प्रभुरे जीव सृष्टि करछन देखो ना जी कोड नाक रखछथि कोड आखि रखछथि कोड कान रखाइछि कोड ए पाकतुली रखाइछि कोड खाद्य हजम हो कोन हो केते माने ये भगवान विचक्षण माने भगवान जति सब ना माने भगवान जति सड़ ऐश्वर्यर अधिकारी भगवान ठारू बुद्धिमान कि ना भगवान शक्तिमान कि ना भगवान बलवान बीजवान शक्तिमान सब वैराग्य से होती सब लोग तेणु ये भक्ति आचरण में भक्ति जो आचरण कर भगवान होती भक्त वत्सल कहीं कहले लोक वत्सल कि मनुष्य वत्सल कि किंतु मनुष्य काम जो सब व्यवस्था कर समस्त जीव पशु पशु खाद्य व्यवस्था कर पशु भी खाऊँ बाघटे मांस खाऊँ बोलिकी तार दांत अच्छे आम दांत अच्छी आम दांत नहीं तमें मांस खाऊना भगवान भगवत गीता भी कहते ना जे पत्रम पुष्पम फलम तय तुम्हें भक्तिया प्रयच्छति माने जे मते भक्ति रे प्रदान करिवो पत्र पुष्प फल आचार्य वस्तु को कहले मटन चिकेन कि अंडा ना कौन ताकू दियो खाओ कहले नहीं तो काई कहले कारण आम से खाद्य नुहे से आमर शरीर गठन आम पाकस्थली हेची बा केमती हेची आम ताकू सेगुड़ा सेतिमे तो विभिन्न प्रकार रोग होची जो अखाद्य आम खाइला बेलू विभिन्न प्रकार रोग होची खाद्य माने जो खाद्य आम खाइबा कथा से खाद्य खाउना आमर जो माने शास्त्र युक्त जोटा रही सेटा पुणी कौन मनकर गोटे पत्र आम खाइबा सेटा पुणी भगवान को ऑफरिंग कर खाइबा से पत्र रो पाप भी आपन लागिवो भगवान पुरुष माने समस्त सृष्टि चराचर सृष्टि जे होते भगवान परम पुरुष भगवान से सब सृष्टि मालिक से होते सेव्य आम होते सेवक आम सेवा करवा भगवान आम यदि सेवक माने यदि भाविबा जे आम होते कौन सेव्य ताले भूले जीव आम फलटे भी गचर आनिबा भगवान पाखर भोग लगे आम पाइबा भगवान को मनस्तर भी ऑफरिंग करूँ किसी ना मन हाँ भगवान ग्रहण करूँ मु प्रसाद पाइबी भगवान को ऑफरिंग करते प्रसाद आशा पुण्य पाप रही तेणु आम जोटा खाद्य आम खाइबा आउ कौन भक्ति कर चलवा आपण मैंने संडे आसुँच जाओ बहुत भाग्यवान कहीं दिने दिने माने ये पूर्व संडे तो प्रोग्राम ही नथिला जेहेतु आम प्रोग्राम चलता साधु मैंने सब आसते आपण मैंने आनंद ने दर्शन कले प्रसाद पाइले आउ नाटक भी देखिले जहाँ भी हो ये आम जो ता पूर्व संडे होता क्लास प्राय भक्त टे कम थे भी कम ही अच्छा जना पड़ी तापर आमर आगू अच्छी चैतन्य महाप्रभुर आविर्भाव तिथि गौर पूर्णिमा तेणु गौर पूर्णिमा प्रभुंर निर्देश अनुसार प्रभुंर आमर सेंटर अथॉरिटी अनुसार जहाँ निर्देश दिखाई जे गौर पूर्णिमा किसी स्केड्यूल अच्छी आपको ग्रुप माध्यम जन दिज्व आउ विशेषकर यूथ माने 10 आसिक कीर्तन करवा तापरे आपनकर 2 रही प्रोग्राम आपने समस्त आसवे जो से दिन गौर पूर्णिमा 14 तारीख गौर पूर्णिमा रोचे चैतन्य महाप्रभुर आविर्भाव आसतु आपने पूरा सन्ध्या पर्यटन 7 प्रसाद पाइबे पूर्व आपनकर कथा अच्छी 4 ରୁ 5ଟା तापर कथा पर कीर्तन हम कीर्तन भी कीर्तन पर आपनकर आरती अच्छी आरती पर प्रसाद सेवा सूचना एटा आदि ये सब करू का कौन प्रश्न अच्छी 5 मिनट पचार पारे ना गोटे माल जप यदि कौन प्रश्न यदि अच्छी पचारि पारती